जों दिनै YTF Youth Tripura Federation इंगै जों कासे प्रेस मिट खायनो थांनो दङ दा जतनो हामबाय जत प्रेस मिडिया रङ जिन लबि दङ जिन YTF नि Honorable President जिन सार सुरज देबबर्मा Acting Working President बरं गना Prospit Debbवर्मा Acting General Secretary Takuk James Debbवर्मा आं स्वयं Acting GS Lemon Debbवर्मा फाइलिंखौ जों दिनै जे प्रेस मिट नि जे मुलुगखा जों साइमानो मिया 4 September 2024 जोंनि एनुअल टी दा एटीएफ नि जोंनि अजामारक जोंनि इंडियन गभर्नमेंट बाय कासा एकॉर्ड साइन खायलायका आपनो तै जों दिनै कासा प्रेस मिट खायनो थांनो दङ आपनो मेनलि दा ब्रीफिं खायनाय जोंनि YTF नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर सुरज देबबर्मा हामबाय सिनि जत मीडिया नि खाता हमता हक्ते बुकुक संनो दिनै अर समय बाक्सा सिनि दिनै अफ कक्थुम जै प्रेस बिनि बिसिंति नर जतन फाइमाना नर पिला पिला पाइले हामबाय थाइजिन नर जतन खोनाका सिनि दिनै बिसेस खाय सिनि दिनै प्रेस मिट नर जतन नुखा सिनि थांनाय मिया सिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एकॉर्ड इंगै एडीटीएफ ते एनएलएफ ति बिसिंति काइसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एकॉर्ड लायमानि तै बरक सिनि ताबु जेबस कांगो सिनि तिप्रासानि मानथाय सकथाय बेबांनो जे पैकेज तुबै फाइमानि बिसिंति जे सिनि तामनि बागै दिनि अ बिसास खायै बरक दिनि आसक बिसि कोदमा 35 years 35 বছর हा याकारै तिप्रासा yok samarnani बागै बरक दिनि आज हाल सपाय बरमिया एकॉर्ड साइन लायनानै सुमुखा तेबो सुमुखा सिनि बुबाग्रा आजागा दंगु सिनि बुबाग्रा सब समयनो सुनो सावो थानसानि लामानि बिसिंतै तिप्रासा थानसा काइसा दंनानि बिसिंतै बे बाहायकेसन संजतनो थानसा काइसा बाक्सान खांकेसेसन सिनि तिप्रासानि मुंसे मुंसे सं आदाय खायमोन दिनि गोबांमा बररो दिनि बसिनियाव थानसानि आइडियोलॉजी फाइमिनयाव गोबांमा दङै दङ जतनो जाइन जाइन हामजाक्ति दङै दङरो जों नुबै फायो जे सिनि त्रिपुरा हास्तेव दाबो बुबाग्रा एभ्री स्टेप बेबाग जागानो या कलम बाके जतनो न लगी सबै दङ हाइसे आबन बे आं नरनो कोइनाय नर जतनो सिनि अ आम हाय एकॉर्ड थन सिनि गोबां मानथाय सकथाय थन तै नर जतनो नुबै दङ सिनि महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिका बहादुर सिनि होम मिनिस्टर होम सेक्रेटारी सिनि गोविंद मोहन बाय मालाय मानि दिनि बर जे मालाय जा तै बंदु खाननरा आईबी डायरेक्टर सिनि तपन डेका तै बंदु खाननरा होम मिनिस्टर नि एडवाइजर सिनि एके मिश्रा आम हेके बर जतनो मालाय सिनि जे बुई गोबांमा साइथनाय सिन लाइ थांनानै कगो सिनि जे तिप्रासा एकॉर्ड साइनिंग मानि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते तिप्रा मथानि बिसिंतै जे एकॉर्ड साइनिंग मानि तै आबो बेलायनो पॉजिटिव थांगै दंगो न केवता वानादि कुनो वाना निको करे बुई गोबांमा सानाय बर साइनो दंगो एकॉर्ड ने आकाजने आकाइन दंगो एकॉर्ड सिमि साइन खाइ दंगो किन्तु कुनो इमप्लिमेंट इंडिया तेबो नर जतन नुनाय सिनि 125 amendment bill जे बुबाग्रा संनो कोग्रो मानि आंगासनो सानानै मुसुंगो आनि जतो खाखा दाहुते बुक संनो बुबाग्रा जे संनो कोग्रो मानि आबो कुनो दिने थकाइनि बाय आं ननो सान आबो कुनो थकाइनि बागै बसनो कोग्रिया बुबाग्रा अर सिनि तिप्रासा जाति बाय सिनि तिप्रासा तंग कसम तंगै लुकुरो नतयै बकुनो दिने फनारो पॉलिटिकल माइलेज पॉलिटिकल गेम थांनानै बाय फाया आबोनो बैनो जों YTF रक सब समयनो बुबाग्रानि बिसिंतै जों बसकाङो याप्रि सेइतंगो YTF नि जे तांबतां बुबाग्रानि बिसिंतै जे दागि जामनि जों बेबां ताङै जक्तं आं सानानि मुसुङो जे एकॉर्ड जे साइनिंग मानि सिनि तिप्रासा एकॉर्ड 125 amendment bill तै सिनि एनएलएफ ति एडीटीएफ एकॉर्ड नतैबो इम्प्लिमेंटेशन अंनाय जारा इम्प्लिमेंटेशन अंमाया नै तंगैरो नों निजिनि दफाना नों सकोमनि तंना आं आबो सानानि मुसुङो तेबो आं कोइनाय सिनि ताकुक जेम्स सिनि जनरल सेक्रेटारि ने बहुत तकिसा सिनि प्रेस ब्रीफिंग खाइनानि बागै सारि काहाम तै खापंनि तिप्रासा ताकुक बुकुक सं सिनि माफानि समान तै जतो बाया ब्रकनो ब्लाइके हामबाय स्पेशली तेबो हामबाय मारो तिनि सिनि YTF नि सेंट्रल ऑनरेबल प्रेसिडेंट सिनि सार सुरज देबबर्मानो सिनि बिसिङो फाइमानजा फाइक्या अ प्रेस ब्रीफिंगो सिनि YTF नि एक्टिंग सेंट्रल नि वर्किंग प्रेसिडेंट सिनि
taku Prosper Deborma obo haike no sini thani paisa pake acting general secretary YTF ni sini taku Lemon Deborma tei joto khapang ni taku bukuk sono blaike hambai maro especially miya ni je ঐতিহাসিক din eba laibuma joto borok no nukha through social media through news channel of bisingte je 4 September ro NLFT tai ATTF Government of India by kaisa peace accord sign khlaimani o peace accord sign khlaimani bisingte Government of India obono borok kok rukha je buskangni salo Tibra sarok ni je jingjal tongmani Tibra sarok je deprive ngai ni jini un leno suppression tongmani overok no borok buskangni salo sumu solution runai hinmani bisingtinyo sini ha bubagra negotiate tough khaimani bisingte balai multiple time kok samani bisingte tini sum solution manmani sum nukha tamia hai salo accord sign khlaigya Sentai ba hambai maro bises kai sin NLFT ni je dofani bagai ha ni bagai sini tiprasa bosong ni bagai fight khai dirgo din romai boro o chobao jorito khai boro langma sasui kabang borok ni langma thui kosokha tai ATTF ni team rokna bosun blaike hambai maro te borok ni bagai sin proud feel khayo haisi kabang ma sini state ni channels ro ebakha abo haike tongui tongo borok na hamya bumung ruwi tini sai tongo ugrubar abo hairo khai kaisa kok sung jotono realize khaina nango saimane ni nango NLFT tai ATTF kunu dino phano sini country ni against borok fight khlaya ko eba kunu dino phano sini state ni against fight khlaya ko borok je borok fight khemani abo sampurno dofani rights ni bagai dofani solution ni bagai tai dofano fiokta ni bagai borok fight khlaimani bagai sing borok no sini YTF ni torok theke balai ke hamjak mu tai balai ke hambai sing tini janogo taibo bises ka hambai ma janogo sini ha buba grano o je accord rok signing tongmani it would have not been possible if our beloved buba gra would have not take such a serious and tremendous effort to convince the central government haisi the central government no multiple time to convince khaimani bisingo tini o success je accord peace sign khaimani bagai sing ha boba krano balai ke sini bakhabai hambai maru tebo sing hambai maru sin honorable home minister sini Sri Amit Shah ji no bini netritwe taibo realize khaimani bisingte je over the last so many years the pressure of suppressed the pressure of nizini rights mani ang tongmani borok obono realize khaye borok buji kha te borok national media ni bisingti bo saka je the pressure of ni rights ni ti borok buskang ni salo fulfill khlaijak nai ga aboni bagai tini hai je 4 September ro sing blai ke hambai maro sini joto khapang ni takuk te bukuk so je bokha dhunu gei bokha yok jagai nasingi tongnai ro no ang obono kha ka hambai khai kok kaham baike obono sanan musungo je it is just a beginning of our step haisi buskang ni salo taibo step haijak nai tagas committee ro form khaimani no dukhana 3 stakeholders like government of India government of Tripura te promote hani stakeholders ni bising te already khorok ni committee o chongjak mani no saimano sini mayagana habuba gra tai sin honorable the promote hani president sir BK Rangkol committee o tongo buskang ni salo o committee ni bisingo dialogue choli nai tai 125th amendment bill no dakti parliament o announce khai pass khlaine ni sung poito khlaino tini joto ha busarok no te siniti prasarok no haino hai kha ka hambai khai norok no o successful norok part namani bagai norok no hambai belanya hambai ni no question samani bagai sinai kabang ma borok sini Tripura hastewo interlocutor ni mungi kabang ma buba grong bengel lagya eke minister bupur phaina interlocutor dian thangka interlocutor ni mungi kabang ma tamsane koksil jamong se jaka but at the last moment interlocutor phagya angaponu sanai je dofani chobano poito saya ado phasabjo komori thangnai
implement ungnai abo norok jato no janjani khawo sama tongnai hisi implement bufur ungnai ekot signing mani jokhon abo obviously abo 100% nai karon ije bubagra boje tabuk je ekot sign khai tongmani abo hain ching ra ekot ya and bubagra abon bani kaisa message ro let the tiprasa be in one platform sini se daito sini tiprasa ekot signing thinibo sing tiprasa ro thansa ke tongi funui man thangkai abo sini se datino implementation nai phiaba singnu bo sini tiprasa ro kha buikabama singno saw haisi thum chaw tongi man yasang bobo thango yango bobo irai thango hei thango ama ke bui advantage man thangmani bising tinyo buikabama singno weak ni wan so je tiprasa ro je o ekot signing mani te tiprasa ekot signing man tei abon bene sini tiprasa no singno muni yo haisi buni bosoni boro ro ke wana o je tiprasa ekot signing thang kai tiprasa ro tamong no tiprasa te bo kuchuk kai thangan nai phiaba je usin tiprasa hangai ro hangai tiprasa ni bai ekot signing mani abno se singam muni lai haisi abno se baksa ba sau kola pada abu ki chunya nai no just wait khairi sin thakung hajino sai khana ka sin takuk james bo saka je tiprasa ekot signing mani bagai je tabuk stakeholder already arjat committee khama jaga bo already sin bobak la tongoi tong dialect choli nai abo already mention khajak tong and kawama jara sin tiprasa ekot sign khapro bobak rani signature mili ara ni ko ma sana boi baksa abno tei kawama biang ulta pulta kok sane bo tong haisi je frunung nai o je ekot omukon khoroksa particular tiprasa khoroksa jati do phani bagai sinia omo entire tiprasa ni bagai ekot sign khajak tong amo implementation nai ni bakhaus nang poito ma sana haisi abon min nin do phani chobani oje poito sa ya kai abo kono dine success ni mania example sunjoto no bebano sun bishas ni tei sun eje boba grana poito ta bishas themeni kai tiprasa wo being a tiprasa tei ama hai ka ba hania dir man dekte haisi rawana di norok joto nugnai abo kethang tongkhang kangkai joto nugnai tiprasa ekot implementation mani 125th amendment bill mani tai NLFT edit ekot je signing mani abo 100 upon 100 abo implement nai tai thajing sin takuk james se sai kana mani kebang ma sini NLFT edit mati bo sini ke bo buya bui dofani borge bijiti plasani dofani bororo ma haisi bor khaitam khainani bor dofana tam khaimani kebang ma just miao social media wo comments ho kebang ma nu khaisi ang sanani muso ngamai khorosa takuk te bukuk songno bing ti prasa no saksa wan suine borok ti prasa no ti prasa dofa mothanani bagai bor dofa no kuzugoti sanani bagai 35 bosor haya kare buni rajyo thangai machaya maniya yongkha thampui warjari tongoi tong kesep tongoi borok ma tongoi kya tamni bagai ti prasa dofa no kuzugoti sanani bagai am haijaga ang sanani muso ma ani khata takukte bukuk songno please sen khasinani dorkar borok 35 years sini hari thangai tongmani ya bolo sini how kibil family sen borok no belai no sini je sini bai asake borok paite bosor borok je thangai tongmani sen borok no belai na hambai paifle amar nana tamninba borok kem ni bagaya borok gono borni personal benefit ni bai borok thangai tongya ti prasana kuchugot langai dofat sizarna bai se borok dinara silai ni chobo thangai ma tong haisi awang bagai semua kesakini ate kaisa lupong semung 250 kopi man arang man pakai apa kira tobong ere kok sampai isa lo kok amon banyak sanai si 250 kopi ni kok ya haisi tabu government bong no aba just a scheme hai boro je ase 35 boso thangai tongoi kya 250 kopi to joton kom siwa haisi in ju 250 crores be ti prasana tam muthang manai tam khai manai hina ambol bui ko mo sanai tong a 200 tamni bagai sung 250 kopi na sung na hangke tiprasra united to hangke sung 2050 kopi poyo sung man kamo haisi nothing is there sini sung thansa kri ni bagai sible tini aje 250 kopi bor je asa thangai fight khai mani bor no buto relaxation mar na blena bor ni buto mawan sunai aro bo kama bor tini NLF ti thangai bor simne package tu phele bor simne chana ni hamna ni bai wan chu le ni bui kama wan chu le na haisi so please am hai ego am hai bokolo sung tonia boy sini tiprasa dofani bagai jara samung khaini final no bor no sung as a legendary ni sung wan chuna nam haisi tinin dina belanya hambai sini khaka ham sini maya ganang bubagra tinin dina bini bobo request khamani bisingte NLF ti edit no request khamani bisingte sal buzuk sira ni chobo khai bunya hawa tongo sinai
government of India by central government by talk chol mani ya bolo tini people no possibility thing thanga karon kaisa na tong haisi thansa ni bising tui jodi no choba khaigan kai abon koplai na haisi kubu bai choba khaigan kai a kubu no salsa nona fiona haisi